بسم أبين والدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين. أمان بأمان فقرات حواتين حاتين إجابير أب أبونا إجابير ول تسفانا إجابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسجنو قدمين باب كاب قبرها واريات كاب معرف 17 كاب فقدي 15 እቶም ደሰነይዎ ሰባት ከዓ ክሳዓቴና ኣብጽሕዎ ሲላስን ጢሞቴዎስን ቀልጢፎም ይስዓቡኒ ዝብል ትእዛዝ ሒዞም ድማ ናብ ቤርያ ተመልሱ። ሽዑ ጳውሎስ ኣብቲ ማእከል አርዮሶፋጎስ ደው ኢሉ ከም ዝበለ ኣቱም ሰብኣቴና ብኹሉ ነገርኩም ብሃይማኖት ከም ትግደሱ ርኢ ኣለኹ እናዘርኩ እቲ ተምልኽዎም ጣዖታት ክርኢ ከለኹ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ዝተጻሕፈ መሰዊኢ ረኸብኩ። ባርሲ ብዛዕባ እዚ ከይፈለጥኩም እተምልኽዎ ዘለኹም ኣምላኽ ኣበስረኩም ኣለኹ። ንሱ እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ። ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሃንጸ መቕደስ ከዓ ኣይሓድርን እዩ። ንሱ ህይወትን ትንፋስን ዘድሊ ኩሉ ነገራትን ንኩሉ ሰብ ዝህብ ስለ ዝኾነ ዝጎድሎ ነገር የብሉን። ብኢድ ሰብ እውን ኣይግልገልን እዩ። ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኩሉ ዓሌት ሰብ ፈጠረ። ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ከም ዝነብሩ ድማ ገበረ። ዝነብሩሉ ውሱን ዘመናት ድውብ ደረታትን ሓደ ሓገገሎም። እዚ ከዓ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይረሓቐ ከሎስ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልይዎን ምናልባሽ እውን ሓሰስ ኢሎም ምእንቲ ክረኽብዎን ኢሉ ገበሮ። ምክንያቱ ገሊኣቶም ካብቶም ተቃነይትኹም ንሕና ደቂ ኣምላኽ ኢና ከም ዝበልዎ ብኣዊ ኢና ንነብርን እንወሳወስን ብኣዊ ኢና ከዓ ዘሎና። እምበኣርከስ ደቂ ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን ዝተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ጌርና ክንሓስቦ ኣይግባአናን እዩ። ኣምላኽ ነቲ ዘበን ድንቁርና ሸለል ብምባል ኣሕሊፍዎ እዩ። ሕጂ ግን ኣብ ኩሉ ዓለም ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ኣዚዙ ኣሎ። በቲ ንሱ ዝሾሞ ሰብኣይ ገይሩ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ኣሎ። ነዚ ንኩሉ ሰብ ዘረጋግጾ ነቲ ዝሓርዮ ሰብኣይ ካብ ሙታት ብምትንሳኡ እዩ። ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታት ምስ ሰምዑ ገሊኦም ኣላገጹሉ፣ ገሊኦም ከዓ እዝስ ከም ብሓድሽ ክንሰምዓካ እንደሊ ኢና በልዎ። ሽዑ ጳውሎስ ካብ ማእከሎም ወፂኡ ኸደ። ገሊኣቶም ሰባት ከዓ ኣሚኖም ሰዓብዎ። ንሳቶም ድማ ሓደ ካብቶም ናይ አርዮስፋጎስ ባይቶ ዲዮናስዮስ ዝበሃልን ደሜሪስ ዝተባህለት ሰበይትን ከምኡውን ካልኦት ሰባት መሳታቶም ነበሩ። ድሕሪዚ ጳውሎስ ካብ ኣቴና ናብ ቆሮንጦስ ከደ። ካብ መዝሙር 148 ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግን። ንእግዚአብሔር አመስግንዎ፣ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ፣ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ፣ ፀሓይን ወርሕን አመስግናዎ፣ ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ፣ ሰማይ ሰማያትን ናብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ። ንሱ ስለ ዝኣዘዘ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንእግዚአብሔር የመስግንዎ። ንዘላለም ዝተሰፈሮም ኣትሓዞም ዘይልወጥ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ፣ ገበላት ባሕርን መዓሞቕ ውቅያኖስን ኩልኹም በርቅን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ንኹሉ ዝእዘዝ ሆቦብላን ንቃሉ ዝእዘዝ ሆቦብላን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ኣኽራናት ኮራቢት ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋም ድሩን ኩልኹም ኣራዊት ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ህዝብታትን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ገዛእቲ ምድርን ኣግዋዝን ጎራዙትን ዓበይትን ህፃናትን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ስሙ በይኑ ልዑል እዩ፣ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስሚ እግዚአብሔር አመስግንዎ። ንሱ ንህዝቡ ኣበርትዖም፣ በዚ ከዓ ኩሎም ቅዱሳኑ እቶም ንሱ ዘፍቅሮም ህዝቢ እስራኤል የመስግንዎ ኣለዉ። ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 16 ካብ ፈቕዲ 12 ገና ብዙሕ ነገር ዝነግረኩም ኣሎኒ እንተኾነ ሕጂ ክትጾርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
اتمنفس حق مسمسقنا ناب كل حقي زبله قمرحكم ايو نسونة سمعو زبله ايو ززارب انبر كابرسو اي زاربن ايو نتخ مصزلو نغراتون كفلطكم ايو نسو خباي وسيدو سلاز نغركم نعاي كخبرني ايو اتناي ابوي زبله كله ناتي ايو سلازي خباي وسيدو كنغركم ايو زبالكو ازي بسرات وانجيل غويتانا ايو بحق فقرات حواتين حاتين ابزنايم لهم وانجيل ابو منفس ولد منفس قدوس نسمع لنا سلاسي سلستيوم ابو اني قبل نقولت منفس كات مثلا منفس حكيم مسقنا يبل ناب كل حق زبلخ مرحكم ايو ካብ ህሞት ናብ ህሞት ባውን ነበር ባውን እንቀሳቀስ ባው ህያዋን ኾን ፍቁራት ሐዋቴን ሐቴን በን በዚህ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ መንፈስ እግዚአብሔር ወልድ ከመይ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያቱን ከም ዘንበብናዮ ጳውሎስ ናብ አቴንስ ንብሎ ዘለና ህጂዮም በሐቂ ዓዲ ፍልጠት ዓዲ ጥበብ እዩ አው ኻሪቦም ነቶም ሰባቴና ሁሉ ነገራትኩም በሃይማኖት ከምትግደሱ ኣለኹ ይብሎም ነቶም ሰባቴና نازور خانة تملخوت أوتات كرون كلخو زي تفلت أملاخ زبل تتصحفوا رأخو يبل باركس زيت كيف لتكم تملخون وركم إنه بزعبو خنا بسركم يبلام باولوس بارسي زي كيف لتكم تملخو زلهم أملاخ أبسركم ألخو يبل حونا باولوس نسوت عالمين أو زلون زغبر أملاخ قويتا سماين مدرن إيو بيد سب كابستاهن سمقدس كا حدرن إيو نسو هيوتن استنفاسن زدل كل نجاراتن نقول سب زهب سلازخونه زغدل نجار يقولون حقيقي تروحنا تنفسناني زبل ابزين نسمعوا علونا نسو هيواتن استنفاسن زدل كل نجاراتن نقول سب زهب نقول سبات رايقنا نقول سب زهب باو نبر باو نقصقص باو هيوان نخون زغدل نجار يقولون بيرسون هيقلقلن ايو نسو كاب حدا سب كل على سب فتره أبرس خلا مدرخ أخم زنبرو دما جبره زنبرو لوسن زماناتن دوب درتاتن حقق اللهم إذا نفسه كفنا زير حق خلص نعملخ من انت خداليون من الباشون حساس إلهم من تخرقبون إلو قبرو زير حق خلو يبلحونا باولوس أمان بأمان روحنا انتم فاسنان رح يقولنا خنا بلاين قلن فقرات حواتين حتين عين استعولوا لن تراي ايو خبها زغلا ما جرشو يبيزازم تايبل نحنا دك املاخينا خمزبلو باو إنا ننبرن إن وساوسن باو خا إنا زلنا باو نبر باو ننقساقس باو هيوان نخون فقرات حواتين حتين باركز زيتي مفلات كم تسب أتينا خرد نززبولو فقرات حواتين حتين لومي نسب أسمرا نسب فرانكفورت نسب لوس أنجلس نسب واشنطن دي سي نسب اوتاوا زبلو زلو نقولاتنا ايو تمنفس قدوس فقرات حواتين حاتين فلطون نلاليون روحنا تنفاسنا ايو باو نبر باو نقساقس باو هيوان نخون نسو نبت حق مرحنا ايو تمنفس حق مسمصغنا ناب كل حق زبلخ مرحكم ايو نسو نتسمعو زبل اي زارب بركاب رسو اي زاربن ايو نتخمص زلو نغراتون كفلطكم ايو يقول توانجيل نسو خباي وسيلو سلاز نغركم نعاي كخبرني ايو لازم نفس قدوس እግዚአብሔር ወልድ نسمع لنا اتناي ابوي زبل كله ناتي ايو ስለዚህ خباي وسيلو خنغركم ايه زبلكو خبلن كله توانجيل نسمع فقرات حواتين حتين انتزي اتي جنا ابسقا ጥምቀትና استقبلنا يوم مستير ازي ايو تمستيرتي معلتاوي ህይወትና ايو بسم أبن ولدن منفس قدسن أتمغاك علوخو أتمغاكي علوخو إلو أبات حونا خطمغانا نقولو غانا هتسانات نقولنا أبزي هيوات زينا أتو علنا أمين أبتنا هيوات ناي كريستوس هياو كريستوساويان أبت بيتا خريستيان محبر ما أد خريستيان مالتي بيتا خريستيان فقرات حواتين حاتين بأون مساون كأخوينا بيتي منفس قدس منفس كريستوس قويتا نخبريك زي أبير أبو أو قلقلات حواتن حتن أو بسفح منجست أملاخ قبر فتحن قبر سنين فقرات حواتين حتن كنبر إيو تيوتنا صوعتنا أنت لخونان أو ألو فقرات حواتين حتن سلازي نزي بحق النبرو يسرح منفس قدس يبلتزنببنا لكم إذا يسرح منفس قدس أباخي بروخ حوي بروخ تحفتي أباي إيو أبا نترح زيكونا خبسنا فترات بملؤو إيو أما حبر سب عالم بملؤو إيو
ስለዚህ በአርከስ ባውን ነበር ባውን እንቀሳቀስ ባው ህያዋን ንኸውን እዚ ከነስተውዕሎ ከነለልዮ መዓልታው ካብ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ካብ ህሞት ናብ ህሞት ባውን ነበር ባውን እንቀሳቀስ ባው ህያዋን ምዃኑ ነዚ ከነስተማቕሮ እዚ ተመክሮዚ ነዚ ዝተማቕሮዚ ጌርናስ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ከምቲ ክርስቶስ ህያው እዩ ዝበልና ኣብ ትንሳኤ ሙታን እሞ ህያው ኮይኑ ዝነበር ንሕና ከዓ ባው ህያዋን ኮይና በቲ መንፈስ ቅዱስ ህያዋን ኮይና 30-60 ስራሕ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ምእንቲ ከነፍሪ ዳሕራይ ብህይወትና ህይወት ምስጋና ክኸውን ተዳሪናት መዝሙር ብምሉእ መዝሙር ምስጋና እዩ ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር ይመስግን ኩሉ እዩ በርቅን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ንቃሉ ዝእዘዝ ኸቦብላን ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ኣኽራን ኮራቢት ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋም ዱርን ኩልኹም ኣራዊት ኩልኹም እንስሳ ለመም ትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ፀሓይን ወርሕን ኣመስግናኦ ብሩኻት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ይብል ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን እንታይ እዚ ምስጋና ማለት ግብረ መልሲ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ከመይ እግዚአብሔር ስለ ዘፍቀረና ፈጠረና ሓደ ወዲ ሰዲዱ ኻን ስነፍጥረት ብምሉእ ኣድሒኑ ንዓና ጥራይ ኣይኮን ስለዚ ነዚ ድሕነት እዚ ነዚ ህይወት ናይ እግዚአብሔር ብኸምኡ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ወሓዚ ፍቅሪ ኮይኑ ኣብ ፍጥረትን ኣብ ድሕነትን ዝረኣናዮ ሞሳ ምስጋና ናይዚ ተመስገን ኣሎና እዚ ተመስገን እዚ ብተግባር ክኾን እንከሎ ተልእኾ ይኸውን ነታ ፍቅሪ ኣምላኽ ንኣሕዋትና ንሓትናን ኣብ ኣገልግሎት ፍትሕን ሰላምን ኣብ ምስፋሕ መንግስቲ ኣምላኽ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ባሃይሉና ተልእኾና ክንገብሮ እንከሎና ብሓቂ እዚ እቲ ፍርያት እንሱ እዩ ስለዚ ምስጋና እዩ እቲ ተግባር ነቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ብናትና ፍቅሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣገልግሎት ኣሕዋትና ንሓትናን ናይ ምስጋና መልሲ እዩ ተግባራዊ ምስጋና እዩ ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን በኣፍና ጥራይ ተመስገን ስለ ዝበልና ኣይኮነን ህይወት ተመስገን ክህልወና እዩ ብስሩ ህይወትና ካብ ተመስገን ዝተበገሰ ክኸውን ካብቲ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ካብቲ ህያው ምዃን ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብሱታፌ ምስጢራት ብንባባት ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ብጸሎት ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ብማኣዲ ምክፋል ኣሕወይን ሓፍተይን ምስማዕ ኣብዚ ኩሉ ፍቁራት ኣብቲ ግብረ ተልእኾ ከዓ ግብረ ፍትሕን ግብረ ሰናይን ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን ክንሳተፍ እንከሎና ባህ ይብለና ንስዩ እቲ ህይወትና ንስዩ እቲ ተልእኾና ከመይ ንስዩ እቲ ፍረ ዝህብ 30-60 ዘፍሪ ህይወት ፍቁራት ኣሕዋቴን ሓቴን እዚ ምን ትኾነልና ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽልይ ኣብ ዘለዎ ፍቅሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃትና ብንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን